हेलो दर्शक बंधु गुड मॉर्निंग जय जगन्नाथ। आज अनुचिंता भिडियो आपण मानू समस्त को स्वागत। तो चलतु दर्शक बंधु भिडियोटी को स्टार्ट करवा। आज भिडियो आम जानिबा जे केउ 10 जन केबे हेले अपवित्र होती नहीं। तो भिडियो को संपूर्ण भाव में देखंतु बुझी पारिबे। एबे आपण मानक मनरे प्रश्न उठिबो जे एमिति एही संसार रे केउ 10 जन अछंती जे से माने कोनसी भी समय रे अपवित्र होती नहीं। आसंतु जानिबा पुराण रहस्य माध्यम रे केउ 10 जन केबे भी अपवित्र होती नहीं। किंतु ताहा पूर्वरु जदि आपण माने चाहुचंती माता लक्ष्मींकर आशीर्वाद आपणक उपरे सर्वदा रहू तेबे वीडियो को लाइक करी चैनल को टिके सब्सक्राइब कर दियंतु एवं कमेंट रे जय माता लक्ष्मी निश्चित लिखंतु। पवन पवन नंबर 1 पवन पवन एही संसारर समस्त जिनिस को छुए। से मंदिर देवता सुंदर पुष्प एवं मनुष्यर निश्वास पर्यंत छुई थाए। पवन माध्यम आमे निश्वास नियंती मंत्र उच्चारण करती। जेउठी पवन अपवित्र हेब तेबे से मंदिर भीतर को जाई पारिबो नाही। एहा प्रमाण करे जे पवन केबे भी अपवित्र नुहे। से सदा सर्वदा विशुद्ध और पवित्र अटे। नंबर 2 महुमाछी महुमाछी फूलरू मधु संग्रह करि थाए। सेठारू जेउ मधु मिले सेही मधु पंचामृतर एक अंश अटे। एही पंचामृत को ब्राह्मण माने देवतांकर सेवा पाई दियंती। जेउ शुद्ध द्रव्य देवतांक पाई मिली थाए सेठारे मधु व्यवहृत हुए। तेणु जेउ महुमाछी महु संग्रह करे से केबे हेले अपवित्र नुहे। तेणु महुमाछी सदा सर्वदा पवित्र अटे। नंबर 3 बालक बा छोट पिला छोट पिला माने बा बालक माने अज्ञान होइथांती। से माने प्राकृतिक भाव में शुद्ध होइथांती। एमानंक देहरे स्वयं भगवान रहिथांती। से अपवित्रता को बुझी पारंती नहीं। से माने देवस्थान को जाई पारंती, पूजा करंती, देव दर्शन करंती एवं देवं को नमस्कार करंती। सेमानंकर अनुभूति शुद्ध और भक्तिमय थाए। तेणु बालक माने केबे हेले अपवित्र होती नहीं। नंबर 4 अग्नि अग्नि सर्वखादी और सर्वग्रासी अटे। समस्त जिनिस अग्नि माध्यम पवित्र हुए। जेतेबेले कौनसी जिनिस अपवित्र हुए सही जिनिस को अग्नि रे समर्पित करा जाए। तेणु अग्नि सदा पवित्र अटे। जो अग्नि यज्ञ रे व्यवहृत हुए सही अग्नि ब्रह्मर स्वरूप अटे। नंबर 5 गाई बा गोमाता गाई जहा को गोमाता बोली कहा जाए। गोमाता सदा सर्वदा पवित्र बोली गणा जाती। जेबे देवता को पंचामृत भोग दिया जाए एही माध्यम रे क्षीर दही घी छेना मधु और शर्करा रही थाए। एथिरे क्षीर दही छेना और घी गोमाता ठारू आमको मिली थाए। तेणु गाई अनेक पूजा और यज्ञर पवित्र उपादान अटे। गो सेवा करा जाइथिबा स्थान को तीर्थ स्थान भाव में मना जाए। तेणु गोमाता केबे अपवित्र नुहे, सर्वदा पवित्र अटे। नंबर 6 सुवर्ण बा सुना सुवर्ण बा सुना अष्टधातु मध्यरु गुरुत्वपूर्ण अंश अटे। विभिन्न पूजा यज्ञ दान किंबा पौराणिक कार्य
ସୁବର୍ଣ୍ଣର ବ୍ୟବହାର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପବିତ୍ର ମନାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଶୁଭ କର୍ମରେ ସୁନାକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ଏହାକୁ ଦେବତାଙ୍କୁ ଭେଟି ଭାବରେ ଦିଆଯାଏ। ତେଣୁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ପବିତ୍ର ଅଟେ। ନମ୍ବର 7 ନଦୀ ବା ନଈ। ନଈରୁ ଥିବା ଜଳରୁ ନେଇ ଲୋକମାନେ ପୂଜା କରନ୍ତି, ତୀର୍ଥ କରନ୍ତି। ଯେପରି ଗଙ୍ଗା ନଦୀର ଜଳ ସଦାସର୍ବଦା ପବିତ୍ର ବୋଲି ମନାଯାଏ। ଗଙ୍ଗା ଜଳ ବିନା ଯଜ୍ଞ, ବ୍ରତ, ପୂଜା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏନି। ଯେପରି ଅନ୍ୟ ନଦୀଗୁଡ଼ିକ ଜଳ ଭଲ ଥିଲେ ବି ଗଙ୍ଗା ଜଳ ସଦା ପବିତ୍ର ଅଟେ। ତେଣୁ ନଦୀ ଓ ତାହାର ଜଳ ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ର ଅଟେ। ନମ୍ବର 8 ବ୍ରାହ୍ମଣ ବା ବିପ୍ର। ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଯାହାକୁ ବିପ୍ର ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜନ୍ମରୁ ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ସଂସ୍କାର ଓ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ବିପ୍ର ହୁଅନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ 4 ବେଦର ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥିବେ, ପୂଜା କରିଥିବେ, ଦେବସେବା କରିଥିବେ, ସେମାନେ ପବିତ୍ର କାୟା ଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ପାଦ ସ୍ପର୍ଶ କଲେ ମଧ୍ୟ ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିଥାଏ। ତେଣୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ କେବେ ବି ଅପବିତ୍ର ନୁହେଁ। ନମ୍ବର 9 ଦେବତା। ଦେବତା ସଦାସର୍ବଦା ପବିତ୍ର ଅଟନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ପୂଜା, ଭଜନ, ଧ୍ୟାନ ଯେଉଁଠି କରାଯାଏ ସେଠି ଶୁଦ୍ଧତା ରହିଥାଏ। ନମ୍ବର 10 ଦେବସ୍ଥାନ ବା ମନ୍ଦିର। ଦେବସ୍ଥାନ ବା ମନ୍ଦିର ଯାହା ଦେବତାଙ୍କର ବାସସ୍ଥାନ ଅଟେ। ଏହି ଦେବସ୍ଥାନ ବା ମନ୍ଦିର ଚାଣ୍ଡାଳଙ୍କ ପାଦ ସ୍ପର୍ଶରେ ବି ଅପବିତ୍ର ହୁଏ ନାହିଁ, କାରଣ ସେଠି ଦେବତାଙ୍କ ବାସ ଅଟେ ଏବଂ ସେମାନେ ପବିତ୍ରତାର ପ୍ରତୀକ ଅଟନ୍ତି। ଏହି 10 ଜଣ ହେଉଛନ୍ତି ସଦାସର୍ବଦା ପବିତ୍ର। ଏହା ପୁରାଣ ରହସ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶିତ। ପୀତାମ୍ବର ଦାସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ଏହି ଗାଥା ଆମ ସଂସାରକୁ ଏକ ଶୁଭ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ମୋର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ହୃଦୟରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ମୋର ଏହି ଭିଡ଼ିଓରୁ କିଛି ଶିକ୍ଷଣୀୟ କଥା ଶିଖିପାରିଥିବେ, ତେବେ ଦୟାକରି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଲାଇକ୍ କରି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତାହା ସହ କମେଣ୍ଟରେ ଜୟ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବୋଲି ନିଶ୍ଚିତ ଲେଖନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।